Dati tablet cutter mo, ma'am? Nga gamitam? Kutsilyo. Pero agi kwa na, ma'am. Ag-agas na nga dadlo, ma. Awan yan ang ice stock. Data lang. Gugudwood. Oh. Kasi masapol tablet cutter mo atoy, ma'am. Gawa na. Ano ba magabang nga siya? Online. Ay, online. Oo, itry mo. Tablet cutter ka siya. Dama magatang. Win, no kasi no kutsilyo gamin, ma'am. Tsaka win. Either ma-underdose iso na or dakdakkel aji kwa na. Ag-order ka ma first time na ba nga aginom ti ma-half nga first time na. Kasi hindi last month nakahul. Nakahul. So imbabada aji dosage na. When ma'am ag-order ko online, dati magatgatang nalakalang. I-search mo tablet cutter ko na. Sige po.